Good evening, Northeast State Nagamis News viewers Khan Ajilaga main headlines. Nagaland RMSA Teachers Association 2016 batch bra Chief Minister के court लगा verdict to implement करबले appeal कृषि. Khasi Hills Autonomous District Council पर non-tribal workers निमित्ते strict license लगा rule introduce कृषि. China सबसे डांगोर dam project बना शुरू कृषि जिंटू पर India ते concern होय किना जायसी. US और Iran Switzerland talks to ball पर लोयकिना जायसी को किना sources अलग-अलग पर report कृषि. Nagaland RMSA Teachers Association 2016 batch pra Chief Minister के RMSA 2016 Graduate Teachers निमित्ते court पर direct करा pay scale to implement कर दिबले appeal कृषि. Open letter te association state कृषि की तखनगा members to साल 2016 ते राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA under transparent recruitment process under appoint होइशे कोइशे और इमान साल प्रा टाउन बुस्ती और एकदम बिटोर एरिया से काम कुरिकिना रेगुलर टीचर्स निशना एक ही काम कुरिए से कोइकिना जनादेशे नारोखी किना काम कुरिकिना भी टीचर्स कान सेम फिक्स सैलरी ते ही आसे कोइशे कोटे समान खान नगद दाम तो उठिकिना जाय से कोइकिना जनादेशे एसोसिएशन जनाशे की सैलरी ते इक्वालिटी ना थका प्रा 8 साल लंबा लीगल झमेला ओलाइशे कोइशे कोटे 2 साल जनवरी महीनाते सुप्रीम कोर्ट प्रा स्पेशल लीव पिटिशन और रिव्यू पिटिशन दुईटा भी डिसमिस कर दिखना गुवाहाटी हाई कोर्ट को हिमा बेंच लगा रूलिंग जुंटू प्रा टीचर्स खान के एक ही काम करा निमित्ते की सैलरी पाबले लगे क्वाटो अपहोल कृषि को एकना जनादेशे होइले भी एसोसिएशन जनाशे की कोर्ट पर डायरेक्ट करा पे स्केल तो इत्या तक इंप्लीमेंट कराने कोशे कोटे हाई कोर्ट पर मार्च 16 तारीख साल 2022 ते जजमेंट पास करिकिना 4 साल होइशे और 5 महीना आगे ते ही सुप्रीम कोर्ट पर भी फाइनल रूलिंग दिखना आसे को एकना जनादेशे तखन जनाशे की पोस्ट अपग्रेड हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल से स्टाफ लगी थका खान पूरा क्रूबले कैबिनेट फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट नगा अप्रूवल प्राबुनाइशे कोइशे एसोसिएशन भी RMSA टीचर्स एकेडमिकली काम करिकिना हाखन जनाय दिखना अरुणाचल प्रदेश ते भी RMSA टीचर्स खान के रेगुलराइज कर दिया तो जनादेशे गवर्नमेंट के जजमेंट टू इंप्लीमेंट करिकिना सर्विस कंडीशंस कान किनिगा होबो टू क्लैरिफाई कर दिबले अर्ज करिकिना एसोसिएशन प्र इश्यू टू टीचर्स खानिमन साल ब्रा काम करिकिना हातो साइ दिखना भाल तरीका पर रिजॉल्व कर दिबो निमित्ते भाल इच्छा जनादेशे Khasi Hills Autonomous District Council KHADC pra business khante non-tribal manukhan participate kura opor rule strict ola kurdishe kote tai khan strict ola license introduce kurishe. Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill 2026 to summer session te pass kurishe juntu pra age te thaka 7 decades purana bill 1954 regulation to update kure itu nutun system under kam kura khan takhan non tribal employee rakha khan nimite takhan ke appoint kura laga 30 days bitor non tribal employee service license banabole lage koishe apply kura khan voter ID photographs permanent residence hwa laga proof aru busti laga hetman logote pra recommendation submit korble lage koishe applications kan ek hafta bitor sabole lage kote 30 days se approval to khatam hobole lage ko ekna janadeshe bill bi complaint khan nimite system bonai kote manu khan age executive member logote appeal korble pare aru judi satisfy na hoile executive committee logote appeal korble paribo ko ekna janadeshe license khan to ek sal nimite valid thakibo kote judi expire hwa laga 30 days bitor renew na korile nijor automatically cancel hobo ko ekna janadeshe officials ke manu khan lo ito cholai asna nai to sabo nimite business khan jaikina inspect korble authority dikina ase amendments be rules jun to state labor clearance certificate system nishna same ase to khan authorities logote kotha korikina hatai dishe chief executive member Winston Tony Lingdo janashi ki bill to Shillong member of parliament Ricky AJ Singkong moranimite deri hwalaga ase koishe junto itya affected naha age assent nimite governor ke pothabo koikina janadeshe China dunia laga sobse dangor hydroelectric project Yarlung Tsangpo Nodi Tibet te bona shuru hoise junto pra India laga Brahmaputra basin te pani laga security or ecological risk opor concern hoikina jaise project junto Arunachal Pradesh border osorte ase to nodi laga niche fale bonaikina ase kuntu India te Siang Nodi hisabte ahe aru itu pichte Brahmaputra hoi jay. Itu project 60,000 megawatt electricity generate kurble expected ase. Project laga jawab te India bi Siang Upper Multipurpose Project SUMP Arunachal Pradesh te kaam kurikna jay se. Itu 11,000 megawatt project to India laga sobse dangor hydro power facility hisabte
প্ল্যান কৰি কিনা আছে যোনটো পাৱাৰ জেনাৰেশ্যন আৰু ফ্লাড মেনেজমেণ্ট চাবলৈ আছে চাইনাতে ডেম লগা কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শুৰু হৈছে কতে ইণ্ডিয়া লগা প্ৰজেক্টটো এতিয়া বি প্লেনিং ষ্টেজতে আছে আৰু এছেছমেণ্ট বি চলে কিনা যাইছে International news US और ईरान लगा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स आज स्विट्जरलैंड ते लॉयकना जाय थकाते 60 डेज बिटर फाइनल डील ते पुंचिबो कारणे प्रोग्रेस बनाइशे कइसे कते तखान बि कमिटी बनाइकना लेबनन ते झमेला तो खत्म करबले मानिशे कइकना जनादेशे काटर और पाकिस्तान लगा हिसाब ते लेक ल्यूस्ट्रेन समिट तो भाल प्रा लइशे कइसे कते टेक्निकल कथा निमिते प्लान करिशे कइकना जनादेशे पार्टीज बि पॉलिटिकली किनिका होय আছে तो साबो निमिते हाई लेवल कमिटी फॉर्म करबले मानिशे कते चीफ नेगोशिएटर्स खान সদায় দিন ৰিপৰ্ট কৰি কিনা কাম কৰি থকা গ্ৰুপছকে নিউক্লিয়াৰ ইছ্যুজ চেংচনছ আৰু ডিছপিউট ৰেজলিউশ্যন লগা কামটি লিড কৰিব জামালা খতম কৰিব নিমিত্তে চেল বনাবলৈ আছে যোনটোতে US ইৰাণ আৰু লেবানন থাকিব আৰু মিডিয়েটাৰ্ছ প্ৰাবি মদত দিবলৈ আছে কতে তাখান লেবাননতে মিলিটাৰী জামালা চলে কিনা যাই থকাটো ৰখাবলৈ কৰিব ইৰাণ লগা ফৰেন মিনিষ্টাৰ আব্বাছ আৰাকচি জনাইছে কি টকছতে তাখান বি তেল আৰু পেট্ৰ'কেমিকেল এক্সপৰ্টছ শুৰু কৰি কিনা ports blockades hatabole puisa frost hoy kina thaka khan release korbele aru warte ki biya hoa khan banabo nimite permission khan opor kotha korishi koy kina junadeshe taibi junashe ki lebanon te jamala khatam korbele laga kam to agreement laga sobse important asul test hobo koise US delegation keto vice president JD Vance pra lead korishi senior US diplomat junashe ki duita sides bi talks to continue koribo koise kote Iran negotiation te nai kwalaga reports to reject korishi Iran naga semi official Tasnim news agency informed source ekjun site korikina junashe ki US president Donald Trump pra Iran ke dhamki diato janibole pa pichte Iranian delegation talks law room te wapas jabole mana korishi হইলেবি পাকিস্তানী আৰু কাটাৰী মিডিয়েটাৰ্ছ লগা মতত পৰা কথা কৰি কিনা যাইছে কয়কিনা ষ্টেট কৃষি